हर हर महादेव। 13 फेब्रुआरी 2026 शुक्रवार। शुक्र गोचर कुंभ राशि एवं मीन राशि संपूर्ण राशिफल। कुंभ राशि संपूर्ण राशिफल। शुक्र ग्रह कुंभ राशि रे गोचर करुछंती। आपणक आकर्षण शक्ति, सामाजिक प्रभाव और मित्रता बढ़िबो। नुआ संपर्क, नुआ जोगाजोग और सामाजिक सम्मान मिल पारे। यह आपणक इच्छा पूरण रे सहाय्य करिवो। शुक्र ग्रह आपणक राशि रे कुंभ राशि रे गोचर करुछंती। आपणक आकर्षण शक्ति, सामाजिक प्रभाव और मित्रता बढ़िबो। नुआ संपर्क, नुआ जोगाजोग और सामाजिक सम्मान मिल पारे। यह आपणक इच्छा पूरण रे सहाय्य करिवो। कार्य, चाकरी और व्यवसाय, क्रिएटिव काम, डिजाइन, मीडिया, फैशन, ऑनलाइन व्यवसाय रे लाभ। मित्र किंबा नेटवर्क माध्यम रे नुआ सुजोग मिलिबो। पार्टनरशिप रे लाभकारी चुक्ति रहिबो। कार्यस्थल रे लोकप्रियता बढ़िबो। नुआ प्रोजेक्ट आरंभ पई भलो समय। कार्य, चाकरी और व्यवसाय, क्रिएटिव काम, डिजाइन, मीडिया, फैशन, ऑनलाइन व्यवसाय रे लाभ। मित्र किंबा नेटवर्क माध्यम रे नुआ सुजोग। पार्टनरशिप रे लाभकारी चुक्ति। कार्यस्थल रे लोकप्रियता बढ़िबो। नुआ प्रोजेक्ट आरंभ पई भलो समय। धन और आर्थिक स्थिति, आय रे वृद्धि संभावना। हठात धन लाभ किंबा उपहार। विलासिता, श्रृंगार, फैशन उपरे खर्च बढ़ी पारे। निवेश पूर्व भल भाव चिंता करंतु। धन और आर्थिक स्थिति, आय रे वृद्धि संभावना। हठात धन लाभ किंबा उपहार। विलासिता, श्रृंगार, फैशन उपरे खर्च बढ़ी पारे। निवेश पूर्व भल भाव चिंता करंतु। प्रेम, दाम्पत्य संपर्क, प्रेम जीवन रोमांटिक रहिबो और मधुर रहिबो। सिंगल लोकंक पाई नुआ प्रेम जोग रहिछि। विवाहित जीवन रे आनंद सहयोग मिलिबो। मित्रता प्रेम रे परिणत होई पारे। शुक्रर कृपा रे संपर्क रे खुशी और आनंद रहिबो। शुक्र ग्रहर कृपा रे संपर्क रे खुशी और आनंद रहिबो। स्वास्थ्य साधारणतः भल रहिबो। मीठा और तेलिया खाद्य कम खाआंतु। चर्म और गला समस्या होई पारे। शुक्र शांति उपाय, शुक्रवार ओं शुक्राय नमः 21 किंबा 108 थर जप करंतु। धला वस्त्र सह चीनी दूध दान करंतु। लक्ष्मी मां को पूजा शुभ। सूचना, शुभ रंग गोलापी धला। शुभ संख्या 6। शुभ दिग आपणकर पश्चिम दिग शुभ अच्छी। शुभ समय सकाल 9टा ରୁ 11ଟା पर्यंत, संध्या 5टा ରୁ 7ଟା पर्यंत। शुक्र गोचर कुंभ राशि पई संपर्क, धन और सम्मान रे वृद्धि आनिबो। शुक्र शांति उपाय, शुक्रवार और शुक्राय नमः 21 किंबा 108 थर जप करंतु। धला वस्त्र पिंधंतु। चीनी दूध दान करंतु। लक्ष्मी मां को पूजा शुभ अच्छी। सूचना, शुभ सूचना, शुभ रंग गोलापी धला। शुभ संख्या 6। शुभ दिग पश्चिम। शुभ समय सकाल 9टा ରୁ 11ଟା पर्यंत एवं संध्या 5ଟା ରୁ 7ଟା पर्यंत। शुक्र गोचर कुंभ राशि पाई संपर्क, धन और सम्मान रे वृद्धि आनिबो। 13 फेब्रुआरी 2026 शुक्र गोचर रे मीन राशि संपूर्ण राशिफल। शुक्र मीन राशि रे गोचर उच्च अवस्था करुछंती। शुक्र गोचर मुख्य प्रभाव, शुक्र मीन राशि रे उच्च राशि रहिछंती। एही गोचर मीन राशि पई अत्यंत शुभ और फलदायक। प्रेम, सुख, आर्थिक लाभ, कला और आध्यात्मिकता रे वृद्धि हेबो। आपणक आकर्षण और लोकप्रियता रहिबो। शुक्र गोचर मुख्य प्रभाव, शुक्र मीन राशि रे उच्च राशि रे गोचर करुछंती। एही गोचर मीन राशि पई अत्यंत शुभ और फलदायक। प्रेम, सुख, आर्थिक लाभ, कला और आध्यात्मिकता रे वृद्धि हेबो। आपणक आकर्षण और लोकप्रियता बढ़िबो।
କାର୍ଯ୍ୟ ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟ, କଲା, ସଙ୍ଗୀତ, ଫିଲ୍ମ ଡିଜାଇନ୍, ବିୟୁଟି, ଫ୍ୟାସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଅଫିସରେ ସମ୍ଭାବନା ଓ ସହଯୋଗ, ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଲାଭକାରୀ ଚୁକ୍ତି ରହିଛି, ବିଦେଶ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ କାମରୁ ଲାଭ ରହିଛି, ସୃଜନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ମୂଳ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟ, କଲା, ସଙ୍ଗୀତ, ଫିଲ୍ମ ଡିଜାଇନ୍, ବିୟୁଟି, ଫ୍ୟାସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଅଫିସରେ ସମ୍ଭାବନା ଓ ସହଯୋଗ, ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଲାଭକାରୀ ଚୁକ୍ତି, ବିଦେଶ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ କାମରୁ ଲାଭ, ସୃଜନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ମୂଳ ହେବ। ଧନ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି, ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭ କିମ୍ବା ଉପହାର, ଆଡମ୍ବର ଓ ସୌଖିନ ଜିନିଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ନିବେଶ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହ କରନ୍ତୁ। ଧନ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି, ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭ କିମ୍ବା ଉପହାର, ଆଡମ୍ବର ଓ ସୌଖିନ ଜିନିଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ନିବେଶ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ, ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ରହିବ। ସିଙ୍ଗଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ, ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଓ ସମନ୍ୱୟ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ କୃପାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଓ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ। ସିଙ୍ଗଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ, ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଓ ସମନ୍ୱୟ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ କୃପାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଓ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମିଠା ଓ ଅଧିକ ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଚର୍ମ ଓ ହରମୋନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଧ୍ୟାନ ଓ ଯୋଗ ଉପକାରୀ ହେବ। ଶୁକ୍ର ଶୁଭ ଉପାୟ, ଶୁକ୍ରବାର ଓଁ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, ଚିନି, କ୍ଷୀର ଦାନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ। ମିଠା ଓ ଅଧିକ ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଚର୍ମ ଓ ହରମୋନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଉପକାରୀ ହେବ। ଶୁକ୍ର ଶୁଭ ଉପାୟ, ଶୁକ୍ରବାର ଓଁ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, ଚିନି, କ୍ଷୀର ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସୂଚନା, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6, ଶୁଭ ଦିଗ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ, ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ 8ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶୁକ୍ର ଗୋଚର ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରେମ, ଧନ ଓ ସୁଖର ସୁନାଲି ସମୟ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଶୁଭ ସୂଚନା, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6, ଶୁଭ ଦିଗ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ, ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ 8ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶୁକ୍ର ଗୋଚର ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରେମ, ଧନ ଓ ସୁଖର ସୁନାରୀ ସମୟ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।